kalawasan. Ayaw paglangan kay ang ugma, may labot sa kapakyasan. Dawata na ang gitanyag nga kaluwasan. Karon grasya basin ugma madisgrasya. Hinugtuki pamalandungi ang imong kaugalingon. Dawata si Jesus pinaagi sa pagtuo. Pamatud-i diha sa pagbabautismo, mao'y pagtuman sa sugo sa Ginoo. Ang kinabuhi sa tawo ning kalibutan, may kinutuban ang iyang paginhawa. Saglit ang Dios mo'y tag-iya sa kinabuhitan. Way siguro ang kamatayon haduol na. Ang kalibutan karon tali tapos na. Iyang hukman ang katawhan, sumala sa